journaliste ngatuendelea. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hamando zentosa za salamu na zendele siwandu ikaonga sivanu nuwaridunga wakati unu nuwatoka uridunga wakati ujao. Riuparabanu usiku leo journaliste wa hatu Muhammad tulihaniwe shesi Mushafodel rukaribisa haruma biro ya hatu inu rije ruhonese yaukaya yeserse ngiyo na mvu haruma ya Ulaya Faransani bal do mji wa Marseille. Baada yabo hali yeserse hauheni parti politique idokansi yaukaya masempatiza wakawenji shamdu kaja kaushinda identifie yaukaya weimru wajua hau weimru wa serse hau weimru wa parti politique itokayonzi riono afdali yaukaya olihonga sina masempatiza wenji haruma ya Ulaya Faransani yeserse en général garmene en campagne ili wandu wa adere haku ngafanya sensibilisation wandu wake madera haruma parti ya serse yode maana usiku leo unu wenda hau kreyelo mkonti cellule haruma umjionkazi njimhu ukao parti hayo ntipi angeonao ya ukaya umjionkazi ulu mjukao nguona wandu wenji ukao wajofanya hena zofanya wajohanza hena zofanya iko mji huo rishinde riparise maadera wenji mani masempatiza ngwa wenji ya welika hanza ili hene mdu ya renge karte yake ruparabanu hanrongo nzima ndongola uparilia banu ndokari jelifanya sensibilisation ya ukaya hena mdu jihundo harumo mjionkazi ya juwe ya ukana hunu Marseille ngasina cellule ya heserse akemru mwanzu ya dere harumo heserse ngarongo zawe masempatiza wa hatu ngarongo zao owandu ikao ngwaranzao ngwanzao politiki ya heserse akamru ngwanzo ya dere harumo heserse ngujojua ya ukaya na nipare mru kadha bemru wongu joshinda ya nigide hata ni hunde karte hangu jiparsa kam omjonkazi njimhu halis lona onada muenji ika afdali rihensi cellule ya heserse haruma omjonkazi jabo kwa ukaya bijiminraji ngabo wana cellule wao wakaukreelwa ili risahilishe ye mkomor risahilishe ye mrumukazi akangonzo ya dere haruma parti ya serse hamade namna muonao hena mkonsi watu heva mana urika uchari mwambie ni vanu ya ukaize sura mzio nao vanu yanu de madhamana wa he cellule ya he serse yomjini unkazi hamuda harume kampani ya hatu ya sensibilisation yinu ngasina zuki watu vamana wa hoshababi mengoni mavamana ya hoshababi wa Marseille balo mjionkazi mwenye nyasi rijal uo de vamana de ulona ye hukuma de ulona ye place ya he president wa he cellule ya hatu yomjini unkazi ngabwe wabili mwaye Abdurrahman Ismail ukojulo heshesi mushagolie uo de wabili ma president rijal hararu ngasina emwanjisi jimla haru hamdederu si hamba secrétaire général wa he cellule ya he serse yomjini ukazi Muhammad Mrikao yabo hena Mrikao ngutsaho maelezo zaidi hau hena mru yanzu ya dere harme serse
ye para mru mzima bana konga joto wa numero ya he secrétaire général ngojo itiao hena mrikao ngutsaho maelezo zaidi wanzo ya dere harmon konti wa hatu unu wa CRC ulio harmon mji wa mkazi bali de baba osha ya jihunrao Marseille akangwanzo ya bezi ya parse karte yahe hau mwanzo ya parse ze fikra jimla za he parti kuu ya parti ya CRC ngujojo kontakte wangu mwaona wangu ya we mwana ma journaliste Fadel amjona tse micro yinu ni hensize secrétaire général wa hatu ngujorenga yafanye mna presentation ntiti e maswala yaho akaga na swala la huzise madhamana yanu ngojojua uwauzisa amronse ze micro aba hani zileshe secrétaire général wa he cellule ya he CRC haruma omji wankasi hunu Marseille. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kama dinamna msionao wa Komori kaunga mjidungao walo harma insi ya ulayana na wajunda harma insi ya Komori mwanama Mohamed Amada Swalihi kao waide tomana wa matangazo au niveau national ani harumaye parti CRC au niveau ya juu ya mongoni madhamana wa sensibilisation ya matangazo arma et parti CRC un France hamani namna zonesa et parti CRC yone parti kao ngamu yonawe namna ili harumaye nsi ya Trabasa alafu imadhamana wa hatu President Rijali yaonesa ukaya ngebidio rikensi mkonsi ya mandaunu arikane traya bado choshinda yenuni yuse iwange ili wana yaonde faida sheka kama tibano kwa ukansi izunrao yode manikao President Rijali yaonesa ukaya la shaka fihi ye parti CRC ikane cellule ya humjwa mkazi harma omji wa Marseille yende malaikao ngamjona wan mwanama mwadama swali hazone saukaya ya rais uliwa baha Rijali mbaye wabili mwahe Abdullah Ismaila Juretina la Golie mimi demandishi jimla wa he parti CRC hama omji wa Marseille awonge kwezi watukufu mana rakaujaba noswala winu rimjuzeni rimoneseni namna efaliki ya he parti CRC ni sensibilisation yaonesa ukaya haini mwanadamu ikao nguyenshi harma omjo Marseille wanzo ya adere harma e parti CRC harma omjo mkazi homi hunda harma ambao ujojua ngazotwa zinimero za hatu ya jua ya pare ili yaunde maelezo zaidi namna ya tukoshinda ya Parise ya karte ya he parti CRC haka karte hiyo ndio nafasiri ya ukaya manuleo harma ulimwengu pia ngona 7 miliard wanadamu kwa harma miliard mfukara sho wanadamu wali harma parti wanzi wezi simu za harma parti ngwa plus ya miliard milioni nusu ani c'est-à-dire kaya wanadamu wahenda wa voti wakawende zao sha kwa tina karte za kwa maadera wa he parti hizo tindizo leo ya parti CRC razifikia alifikiri namna ya ukaya hai ni mwanachama wa he parti CRC ngelidio ya kale ya karte yae yaonesa ukaya mimi mwanachama wa he parti CRC abonge kwezi ngalimpara nao hawinji washe na waume na wazee wa hatu wanajana wa adere hamaze fikra za he parti CRC parti kao ndio na pouvoir wakati huu yode malaikao oswale wenu rimpara journalist wa hatu Fadel Abdallah yaje ili rone sembavi wa Komor wa Masiwa wa junda harmole mengu kamili ya ukaya rantidema katianu e parti CRC isangiona cellule harma omji wonkazi ikao itendelwa ni raisi wa hayo Rijali mbai ikao mongoni mwe mashababi wa omji wonkazi abonge ngabo masuala menji na ndongozi njikao ngazokana na hile abantu ama yonde objectif rakanza rumone senukaya eshayansi banu begone sa wanadamu rishinde sensibiliser wangu wa adere hawinji harma e parti CRC
ili tujua reduce ya tulingo hii haukaya emergence ya 2030 ngarondo Mwenyezi Mungu enti hatu ikesawa nezenti kao ngasipepe ya haruma ulimwengu wakati mu abonge kai manama vice president ewa bilimu rais Abdullah Ismail Agolier ujujua ya unesembabi zefikira zae tena zefiki zae hata tukaujia mwa gamna majini rajina kwezi wa tukufu. Assalamu alaikum. Kama bumsa mweleza zilunguza tumeza ra katiban nabo besa utari gani babo wakati la dimwike rinji hamwe maswala manazo mrutubu zambi ya bodi hizo kisha kaulati wangu nazo mambaman besi kari rinji hamwe maswala ijo ni kama wakati maana ndio kama wakati ngana mbi wako ili ninafikia hao. Marhaba menjia hamadi namna kao do maonesa ila makswada ya hatu ya maana ikado mwari parabanu monesa ukaya yefalki ya mwano do ukaya ngamanzao mzalise namna indwaji ya ushinda mbarikishe SRC haruma umji wa mkazi suale kaudo jona ramuzisani ani namna jikaudo sensibilisation ijo kuendelea SRC kijaparuka ya haruma mji wa mkazi abahainu ngamenda mbio ili mfanye sensibilisation ili wandu wajiwarengeze na karti hau SRC ka haruma mji wa mkazi sha mwizoni bami umkiniha zila mvumbali na mbali zende na upuha ani zijaje hata leo mwanzao mfanye sensibilisation haruma mji wa mkazi ili munde madera. Marhaba swala hilo ndio swala jema kabisa na mjishinda leo ni sababu ni birlie wangu banu hani mjishinda birlie swala mada hilo amma namna wazisa e parti CRC kejakaya mkazi rangu 2002 wasui le 2010 azali ya rangu 2002 wasui 2006 ya karaisi ya roha wasui 2010 wakaya wangu aurambi mjonkazi wakahanza raisi azali Asumani kimana hao amadena mnando koziona azali akahanjonkazi sha kawajakaya ma adizio wangu wa he parti CRC yani kawajaka wangu wakautsanga mtsango wa he parti hakaya efasili ya parti leo emanalicha le hanche parti lano e parti ngejo kotize yakaikalenga wataongo za huswe parti e parti CRC ya howa wa sesor mkazi ngozo kotize watu mtsango wa he parti yone ki parti sha emakati yao rangu 2002 wasu 2006 kawajaka ya wangu wakaukotize harumi parti CRC wakawangu wakaanza azali Asumani arimvoti amadena mna wakumura wakawrambua mungoni mwemichi kao yuhanza azali shaka wajakaya wangu wakana karte za parti CRC waswili umahaziwizili na kune 2010 do wakati parti CRC yakautizamizi hamu mjonkazi yondo wakati kao wabuha wanajana wajitia harma parti wakaukotize harma parti ndongo za kiparti wakautsanga hata 2014 wafanya ye kongrenku ya parti CRC harma mjonkazi mziwono wakomori yunjulia wanzuani wa mwali na wangazija harma mjonkazi efasilia bala hindi abo efasilia bala wakomori waridungao hao wamashonti pia warambo kaya ye parti umjomkazi ngona wanachama wa parti CRC kabati wangu wanza wazali ngawangu wanza shanga wangu walona zekat ande zekat namna hilo lazima zonao za parti CRC hilo ndile swala kao tikao bila namna wewe usile swala ye CRC kesha kaungazi wakaya wangu wakaanza za sha wakanziu 2010 wasuli wakati huno ye parti CRC ndio mkazi nana ndio na zemvungu ikao katu amini wakata beke wabala bulldozer ngejoshila idise zemvu zilona parti CRC harmo mjonkazi ranti 2010 wasuli wakati huno abonge abo ikanga mwanama Muhammad huzonesa vondro ya ukaya rangu wakati CRC apangia atarjora sula en 2010 au 6 zenongora haze anyaburaha baka wambika wakahanza azali Asumani raisi ikawa hakai makati yayo ikaongera isi nyakati zambo zinu wakaondoka wakamwanza wakamdishaka ambaka bajaka ngezi lijaji leo zabarinji denkuma jihura kama mzofanya sensibilisation mtsona tsama leo ondoka. Naam, marhaba. Swala manda hilo ngamjunika wabili wa rais mwana magoli ya Brilie Mbavi swala manda hilo holiho ngasiwe njivano ni mrungu oneso ze fikira zae ni tishidi tihonesa
omwambe wa parti wa Sullivan ama wakati ra Sullivan Golier ngina babiza hengeza zahe banda bango ni kwe mwana magolier yabo besele so alika ndonjozi se mwana magolier oli oye mwana wa SRC hamadi likauzi thubitisha abantu Golier kula hondo masiwane na wakati ngasi hunu shangarambi wao ya ukaya ila siasa ya hanyunyi wandu wa SRC mwa Tanzania ketsurwa ya manufaa ashombadana yensi shaholi wongo sio masiwani iba kweli hena mnika ndo waona rango bana tabana kabati mandele utsoka uyonze harwenzi Naam. Marhaba. Iyo swala muhimu banu badia ochano baharu yao atanjuka wajibu kisiasa mcho wajibu kingazi jaranza. Balaba ya mnenya matsola uko hanza zinkuru. La kumnenya mawe kahaono endo vivu harmali tini. Yenda himi bokona tsole hata ekezi kudu kalika sabonsi bahemna nyama wala wetu na makazi la kazi jaivu. Na balemana kaenda bana nukazi izo ndizarandi hali okomora kabati munda za okomora yasa unakia sama 15 hea utuone mabadilisho yandisho fanishiha muntijo hapo kinyume mwema haya bi haina mdungo shadoka ani haina ndoke kawe kutuyanza balata mingono katika moto wa nuchu jombe timoto hawambe ketuna na balanga ndawe ndo kangarelera ngeri jera niseze nongo shani haina ndoke kamukatianza lazima ya joimen sheyo ketu shangaza bana hizo tabia za kibinadamu kauzo jazi mkinisha namna hii shwa kumuripia wingi wa hao waelewa zefanikiza hera hizo daura nensi kamili waonao zifanyishao waonao angalia wasi sanzo wanabona goko lazima doremu rais azali ranzinda aba hano namu timu hata halawa hawarinde mundu hazi ngeti mama maskina zali banulika hole nsi hatuila insimona bakafanya hamezi shenda ya kamila ukume around jali kwa mshahara yunimeni kwa timu ya tuzona abantu kama ndizo zila yabo kana ujamba izo ngojema bon sabakisha na rejama ni swala la mwando wa kabisa la Muhammad arma olisakaya walifanya wao sensibilisation ya mjomkazi mjomkazi ya aswili ranzundu suku entia na independence hata leo itodungana na opposition mjomkazi itodungana sawa emahararungo uhuru hata leo itodungana na opposition mkazi alafu aba hamkazi wajabazana wana wa jina wana ilmu na akili na uwezo mwa jina waelewa ukaba hasisi kana ujori bakisha hamaze fikira zakano ba hatukaonde mkazi uzisano ujiona ukaya hatu wakati hebulane veri ukajaona sisi bila langu shartu ambilo wakati juro wakati huo ya opposition kazi soka yani maratha opposition ya kazi maratha chanu tia uka rikana eziri roha ngasema opozale yo shanu maratha alafu wanajana onkazi makadri kawo mtu habiano ngojuzi tuda ba mtu mtangazaji hama mafungu mengo shenda hapo tutazana mengo shana shenda hama jana ya humjo mkaza bahani makadri majun kadri wabahani wazima waelewa zile fikra za ukano ketula lazima mtu mkazi aba kiasira honda inu tudo jana rohani wa mabani hatu wono endare wa votia endare wa tunazigelegele wa balao jomkazi ezie hijare wanikawenda wehila no fanyeza hensi watu sibakishe bana kaja kubali zeno yone mana wona wa bahini ya ukanga sina mahamisha shamani Muhammad hamba bali ukanga sina ranzido mimi sina ni mahamishashi ndo ndo kaniswati rahma SRC sheka ndo ona bona baha inamne SRC azimba unkazi ani wambo elewa haraka sasa SRC mkazi waelewa haraka asababu nini badi wa jikome ukaya yema hamengo mile ya bira umjomkazi wa kama upoza eshabali wa umjomkazi hindi waelewa ya wamano kartudi rifanye mengo minyasa tena rifanye mengo minane wala watsuri dawe hea no hea watu sisibakishe wajintegre pia hamwe partisers ya la manga mona de magunda ya ba directeur de cabinet ala isazani yetimungazi mkazi ya tsera marunda ya rakawianzo mjini geshe chef du centre ya mwedwani ya komo sadamwe wetimungazi anizo pia izo neza sababisha ukaya ani balarika harma hasara yabo wandu wao ze faida hizo maungu mjonkazi
nga ujujwa ujireme fuba ukaya usikwensia komori yakauhea juu si mengoni mwana iheze ya manarika na directeur de cabinet singe mengoni mwana iheze ya manarika na chef du centre si mengoni mwana iheze manarika na kada simpaka nzalezo nsipili yende mana ukonka sipe waelewa batina kanga mndoro songi baruka batimja ya ambiwa ya jamwe parcerse watu huja pia mana waelewa lefumbukuwa banzo enomne mkazi marhaba menji zinyakati zinunga mjoda hau kaushia mbabi osoni mwae zikiwangu rijal na mwanama Muhammad hau wabuzisa shakabla mjia osoni mwa rijal ya ukaya rijalonge na mlango mrwaji ya ukaya watukufu wanumengoni mwanduikao wahimi ranzilu wakati kao azali asumani rais wa dawla ya Komoro hindi na uhala emihono ya ukaya ngebidio haina mdulo na shahahe ranziankli mvu mali ya bali ya Juma Siwani na yeye soyez les bienvenus ngwajufanya hazi bazima ebuge iyo unka dutunji ezekazina mdu sababu mwana Muhammad ya ukaya Muhammad ndo bahati kone likoli husumwita ya ukazi na mnikao ya kanti na urabuwe na mnikao duitare iliyo abasainu shaholiho wemrikao wo kanti hakuda wene marengo ya kistarabu yeba bandia ya ukazi ya kavumula mu opposition abanye banziho batsankenzia zinwaji ili haujirenga nzia irwaji yeba wewe ngono akaya yumkini bake marunda ili upare mabani hao hamadawe mwamye bano hao yumkini ngabo espoir lo debe so ala muhimu halisi valesha ntesa kabana nongo ziko jivi ya mru kazi la mru ya kaulida ya zambe hapari samru hazamba mwanama secrétaire général na ne wabili wahera isi wa hatu rijali ni mwana Golier hazidhukurunro hena mru ya kanza elewe hailewa shaunjia harmo ustarabu bima muhabiwe mana naba madere harmo iserse hardia mfanyo sensibilisation wandu wanji harmo iserse uzidhukurunro ukengasi harmo matrengu ya kistarabu hale kazi jambi hazanidiza se katika likoli tikaosomo sha tikana mkwadzito na kaurema na angalia na analize mbabie politiki ya henti bahiti parisa ya ukana manana ba mjiharma SRC hadi tena ndenge wandu wanjiharma SRC sike ngarjoro ngamba mshingazija wandu watujohelewa sike ngasi harma ngazija wanukata tuhamba ya ukayewa starabu do ajiwatere bali changaranzo uonese mrwajingu jore ngahena mna nafikiri yameuka abala Muhammad hedi afikiri hata yajitole afanye kampanya ya SRC ili wandu wadere wenji mbese bala afikiri ndo wafikiri naye tangalia bo ufade tiparse ukana ukazi simji wamila haku manano waundo ni warongoza haku bahiyo kiri harumele panula hatu ili wandu wajuhelewa rongo mabishingazija amando aka kutibangweni bahiyaho kana hindu hata kamru hata wandu wajole shabangwe baishomru manashe waho shakange mshonje haunge mzugua haunge mfumana mji kana daraja hena daraja uloniyo shaka kutsobangweni okujihula shamji omotro ya parsonziani hambilwa hele yabana yo ya mwandu yabili ikutsongeza mruha jua halisha mji balanga obangweni shaditanga wena mrukao hautendea ngena daraja ya juu haruma labangwe ngabwandu utope maili hatule pandu walipi hao bahibu walipi habala kaljahunda mrendu tengweni yenda inende ya ukaya vanu Muhammadi hapiele pandu na bala tilipia galjoka bala hata nswabila kakalumru yalila Muhammad sisaidi yukiri wolona mro tengweni hata la pandu kujalipia kwende huparisa uka harumele buku la hona mji yanzi hoka Muhammad hapiele pandu ne bala hata kujalipia hasibabu hiri
dokaya nga wana mrotengweni haubeho tengweni yabo mufadhili ya bibi ya beshele marahaba dole ya pihemba hinru ilonda lito jula kaipiwa haundola yelo tengweni yatsongeze shahula shapihoda honi hula shahunda mrenda shida wasikaza mwambia ukati palisa ukamkazi wana wasomangwa wenji risomo wenji ripuzizi wana mndu mzima de mndu wa uribeho tengweni halafu tiparisa yokana haruma na politisia wa Komoro haunti pia kabati mrukao uja walimamba hindu shemri ya litotengweni hamwando unkazi uo al-Imamu Azali Usman bwana heri tijati parisa yoke mze oyi ni ulo president d'honneur wa he SRC amrejenga mbujo hamba ukaya Azali hafanya ndongo hindri ukazi sikartuta amri hapa maele ya renu korile ngaranzao ujori tukuzo tengweni amjohambia Azali fundi watu Ali Hassan endi hasomo Maroc hasomo hiyo hajaba kiukazi Azali harum hono hamrenge conseiller à la présidence imhulia yabo manabu ya soma ya haja shakomri yakahumjua haku jaboko yaba hangabo wenji wasoma izi doktora nizo zinji mkazi Daniel Katiwa yeche ngasi wenji mkazi halafuri palisa ukaya haja harenge Ali Hassan yende mhulia ye dunia kamili mjua heni mru ya uzisawe olando la fundi Ali Hassani conseiller omjini mkazi zimhulia kumara taurijahun akenga zijange tsanganyi haula ya banu Gariparsao ya ukaya akawa kanti wanu waili Gariparsao mstaharabu mzima munkazi mhundriwa yapo hasibabu hindri na ukaya al-Imamu Azali hende haribenu wa hotengweni kejekaza yapo ngamina njomba hangu mhu wangu Jamal Shihali hasomo wakati yotika komona tambira au wasomo hata mimi heli na dovunguli wakasomo sino fikira kaodwa heao mwezini chaka utulahania ija dhamana wa hatu wakati huo Daudu Halifa yadunge politiki haku wendo tengweni hatomolizesha ya Azali hamba antutsa hamibi nrenge ngamina mwana munkazi ya soma na rimto tengweni warenge Jamal Shihali wa mto tengweni Yusuf Muhammad bwana waileo ukao politiki yahe ijaya haruma ikomor yakombe hatengweni hakubwenda yasoma iho ya haja Azali tena ngarelewa nao la futi parisa ya ukaya yimbadamlesi kao katutoa mapesa jao yarinika katurengesha hula sha perime iho yarinika shangwanzo yaritendeze reno tengweni hajaka kukazataji manabwa mjuheleza mjuheda na heda hata ngojo parisa uka hena kadru ulo mkazi ufanyo hazi ujulhaniho abaha homa siwani na hunu ulaya Faransani ngatongo parisa ya ukaya wenda soma haja Azali ya mrenga ya mtumba bahani ya kautongeza wangu wa mrambuwe wenge yabo mimi oliwe jamanda minga siwenji rasoma ngoishio shahula nisho mkazi yawe marhaba rambilo ya ukaya mrubeshe ya marhaba marhaba nda yanu abaha wesiasa irenga ujirma sina ujua urenge confiance yangu ni nike mru ukao njaparo mwona ya ndai yote ngweni njaparo mwona ya nitongolizesha yomba bahanu na henda sina ujua na mtuwa mae shinu lao sina ujua luka na revu ya shijoka huja amjorenga wa ina mwona mbeba mlezi yemana katatorenga jao
shaduka ya ohutajifurilo ni omjionkazi abaha mundu wa urito tengweni mundu wa uvalorize ilmu kaungio mjinunkazi na yema nisoneha Azali Osman hakauja kazetaji haja hambangu changer politique au niveau national ngebidio shababi ya renge usukani yendele hakauta hashababi yaonese exemple harman monde entier yaonese ukaya mine politique l'onion des renouveaux c'est que va le CRC et RILA il a pour le parti à renouveau ani ketubidi watoga kibala watokabala hata dunia jehisa shahoni sa kahena mwahanga toto de renouveler alimusha ilu parti ya mashababi bahi hajaka honesa akautsa hashababi ya mrume hamando iketare hi harumenti hatu ajukarenge mrumu mtuje hawarenge mahala hiho shahawono ya ukaya na nendo mjimtukufu mjonkazi ende harenge directeur de cabinet wahe hamrenge unkazi bwana Jirkab Daniel Alibandar kajenda mnika mna plasi waundwa dingoni ani mna plasi wa ukaya kabati mrujo mjua vala yeni ujoka utaha aka emru hauzisa president wa Komorindo Azali Usmani bahewa vili mratuka humtaha ya jue le directeur de cabinet wahe abo baada Azali havungula awe Jirkab de udungo yabo harini ka plasi ukawo ye dunia waonao ya ukumji wa mkazi nguruma hao vala ila plasi ya lonio ila ndio sawa ya ukanga sina president watina ukarivoti la de plasi ya kaita njimwa ama mji wa mkazi rihundu president rahare charavoti la de plasi Daniel ya lonio c'est que hena signature president joka huitia sha Daniel nguijuo ohishia akamrumutsa hoya juwe shofera mwema mruzisa yola wakati wale yola hafanya usuka ukatafanya wala hakasuka wa maulida dance maulida dance wo shoferi mwema baho wakati ila wiyo ngweshio etwambilo ukawa nduto mrasire ukaya na renge babala husuka ya kanwa hakawona heleze nongoze ndao bahimaundo akangatsa ho president unkazi Karnado Bavatsa akangatsa ho candidat akangatsa ho mrialona experience ya uruma daula abo Karnado Bavatsa harumwe babao deja bale babao ya juu bano mji wa mkazi abo wakati ungarujwa ukarikana mwana hakabala hakawona heri daula iko henda abo hauneze njema hauneze mbi ngujojua maudunge na experience maudunga jojua humruma watina ukari dohanga bangujo shinda bali dhomana hiyo kana shinda Awazali Osman hakauronesa ya ukaye mji wa mkazi mji wa bidi ukane raisi na haina dhamana watu isoma mbuto henda akakajuhirumia shahena dhamana waisoma harditse na wafanye pratiki ya hayo ngarelewa nao pofoteni bahemru huo wangu kwa rihunike dhamana ni heni dhamana ni ikiwa yujwa hifanya wansi sirikoli koli shedi koli la teori abanga tsawe pratiki rianzao na inu yani kwa Daniel hiyo nisatsongeza usiku wa leo na juha Natasha Nambola nifanye siasa ya utsongeza ritukuze ye mzee wa hatu ritukuze parti ukaongeri bali ya orendo tengweni seke jokiri risome rike yabo akawandu kwa aji akawandu wasomo shabaha heni ya she directeur de cabinet wazali uwo mkazi ya bongu wazo ya ukaya harumwe miji iliyo harumwe tia Komoria hatu bado mji wa mkazi nguona wanazijana wasoma hiyo de maksada ya tongeza usiku wa leo waona ya ukaya rende hata ni bua sedui ya mkazi hunu Marseille mnatijofikiri ya ukaya duandu wa mkazi pia hata Komorino da sirlo hunu Marseille ribua sedui ya hatu ukaunga sine dhamana hatu rikaunjarimoni sene madhamana hanyu vanu henu joka utaransaima ya wapare sisi ngasi au niveau national donc karna joka na dhamana mbili harumwe parti CRC oboju hadirije harumwe ze cellule rikane udhamana hiyo ndo baba hanu na kanza muhambi ya ukaya nifanye appel ya huwana Muhammad namna wazisele swala yao
wanama wastarab, wanama majeune 4 narile ishoro nao naritukuze yeuritukuzo naritukuze yeuribali yorendo tengweni mana ngabo siku emudiri jimla wahe R13 akaurongowa hamba ukayo mjionkazi ngabo shiyo shanzi wao eshiyo isho ngashijo jabango eninga vdoshi tekeleza namje rikemengoni mwanduikao wajuka utieze signature harumwe shiyo isho eshiyo shijo kahonesa politiki ya unkazi numkonzi wa unkazi amumparoni majen 4 amumparoni wanama rasoma rilobatima arumo mjionkazi rijera dere baka mruka si bangweni mruka jiula za bangwe ifoke bangweni isaila ngojola eza bangwe kanga wana swala la pili ngafikirika ya mbese mwanama Muhamadi hajanzenje zemba vyao amane namna nzionao nenjeze babi juma ezambisha yabo yaukaya hamane namna nahonesa yaukaya banu mwana ya uzalo atulali koli hata hao 18 ans haonde baki afanya hata 40 ans ngehandi so fanya hazi o amzalo zonde mavuna vanuye e direction aurambe ye mhu wa haidara hazi yo jumbela rais yinuke jalo bingu ya jivrisi indela tara ina hambia ukaya rangu 2010 ra adere haruma ye parti sersi wanachama wangazi wa njia yundemana leo ara lazimbe numera rinikiwa ne shambani ngaramboa shikomori hatu ya ukaya ekakuti haruma ye sheikuru wekuli wanadamu kwa juzisa ukaya evale uzabarindi ye mwaidara hazi ushmila rais ya korongo ngazi ani balaban nakanza mbonese ye mwana Muhammad ya zonese ukaya arangu 2010 ra adere haruma ye parti serse arani sohunda ezenatija za sheku amsubutino mbukaya mwanama goli hazones ukaranzira ringi depanga sina baha ngasina mahame ngomine na miranda bahiye ka uanza wangalie arangu 2010 wasula baha ujewani serangu 2016 wasula basa kolonela zali yatendea daula ya Komoro 2006 wangalie ye mafuvu ya raliwa ya njamu mjongazi mana mafadele ya ukaja ka uralwa bahari si uvoti wenji e makesi ya unkazi ya uyoshe na rangwala ye pourquoi ces zabira ravu soshenda rasporoni kwa to plan ngoramu wana fadele kaza ka liko bahari voti yengeheni mji wa voti wozoni ko ministry ya ma ministre of kakangozi kume shaimana njo subuti rongo ya sondana secrétaire wa SLU ya hu tika secrétaire général wa SLU ya parti CRC mjini mkazi ava jamanga sisi dera wane bwana tino omvuli wa mzee wangu shamba ngoro na mbaba fayatu jurati la bakaswali dera wana ye bwana arazae mwana hata leo ye mwana yalona maana ye maana Danieli yanomewa mkuu idara hazi yojumela rais hizo ndizo jitihadi za mzee shamba ngoro na bakaswali nuwana wachash rakayo wakatio arabangare agereo haruma parti serse rahadisi wazima ni mheshimiwa Azala Sumani yalikubali yalirenga yalitia mashekuru hiyo ndio maana leo aralai nyama ya shekuru ili wakomori warambue mbabahanu rendao hiyo ndio maana ikao leo rilie nyama shekuru lazima rirudi renjeze za jitihadi ili mauru arejuma bamkwesi mwana mafadeli zinyakati zinunga mjuda ufaliki ye mwana marijali kao wende wari kwa ye dhamana ya wananyuho harma unji wa Marseille ngarjwao ya ukaya zinu dhamana na banda zio dhamana zote nyambo namna jikao doa wakati kao duari kwa zidhamana zinu namna kao doa hisi haukaya ngarjwao ya ukaya ye serse haswa ya mjinu kazi yukwati washash harma mjiunu siba wajau ngebidio utsanganyie uhadisi mtwale bazima dawe nishika ushajui kao wajau msho harma mjwa Marseille namna jikao doa hisi wakati kao duari kwa zidhamana hamara mwana Mwanama Fadela, assalamu alaikum. Namshukuriwa zena ngoika wale journalisti wezi zambao namshukuriwa na ama wani koleza manazimu zandani umanzo shukura mahususu ya SLC jumla wa Marseille wakabati nao si SLU kwa jokaya
basianze jitihadi za hese lo Marseille abo yeselimi kedoka andani mshukuru mwanama Ahmed Kibali kaunde zamana wa hese lo Marseille ize jitihadi za haye ne equipe pia ni mwanama Maswabu kaunde president wende zamana humkonsi wa Marseille hese Maswabu ne biro jimla hese kamili wakabani sese hunu ikaya chaika ikahanu ani ikahumoni chakaya kahanwani wanrodushe sese hunu alafu dawla hakiwajawa njia kawatimdo kabusha sese hunevumbula nanze mwana Ahmed Kibali enda kumuri haja endea lengeze ngwame haja hunu harunjulia grupu ya wandu namba kaharambia ukanaga nzuri sese ani nzuri saidi muhahidaula na umsaido muhahidaula duka sese injenziani wakabane sese inuya muhahidaula shahadi endulu president d'honneur shahani kawa wana ne Europia waendese kwa wange sisi sese himi limsaidie Israel sese kamili wa hima saidie Israel wange amshukuru juhudi zote pia na shukuru na ama unusaswala banakaze zamana walikwa hizo zote zamana zilonyangu wako abantu kabatsi zamana porokanya bano hata udahoni wawe udahoni ulanamdu mshana wana abo zamana uziro akanga njutu ndondo wao heli wala wengwa nshio jengwa nukabwe hani wanama heli wa eni mdu kwa zamana wala hasahani hakawala mdu shinda bale zamana hiyo na eni mdu ni kwa zamana haraya bale eti zamana nukugando heli zamana mdu yani kwa hiyo irenge himi mili ya dia ya satisfaize wala wandu wa mnikela zamana ikawa ngojondo wa manje zize hawadiwa hawaonekana zamana wanikwayo iendese heli ala dhem ya alma zinzahe daula ani banu raisi wa daula weka nguni kwa uraisi bayani ahana mbuku mararo mbuku yo mararo uniki wayo ngende hama zamana zile yama maba ukumdwa kwantu ya somo haya ibukulo zima rubalia himshamba da wama ila bililo homba de lubala zembi ila rabu bala zenjema baheke yezi handa hilmi hata hisa mbuku ya mararo ja sana batizima wendo wa etudie waangalie mbuku yani ile lilo bahela hezela wa malunja haku alafu boje za hezi njema wajala hezemi baheka ndio takale za hezemi lijaya ila isole karibia kunzizi watsen ikaribia kubali watsen ikali hundweza ila hezi njema li kalitina bahimbi yorudi hanikiwa ka wimdu muaminifu na dilimbejeze bali bukula hezi njema tujurungilo lijaya haku alafu ila hezela wa mazandiza daula ngwa mimilia pia wakati leo isi hani mdu ya mvoti ni atumvoti na kumshangilia bananguli ndo plus anguli ndo marongo wakati yo obanunda kuna zamana kweli rais wa kweli wakati zile wa mazahaja ukaya rais wa ngabo itole jiza ngo mbanti na ushindo ngo ni wa certification pia chayo elo nga hanzima alafu ndo jawa angalia bana wakati rais azalia ka mwafulani hafanya fulani ndio hanu kwa rais urudi mena azaya dia kundizwa basa dizenjema afanyo mando chengeti nizo ka adejewa amengala mshukuria na singala jumumilia nitinde selse bashali kumur kamili ngalo jumumilia za ukaze njema ngazionao ngalo juziona mafuna kwa jubuje komezi ngome wanama wa SRC haswa darumao mji wa ukazi ngafikira ukazi nizo tipia ngarambao harumao mji wa Marseille kao do mjundao jeli ukaya wakati wo ngamjumuzisani ya ukaya yeba bwana rais wasuli mwanzishi nani washangilizi wasulie ya roa mawasiliano na matangazo yeba namna jikao hau kamtafikiri namna kawajau kula masiwani mwendele na siasa ili wajunda kwa masiwani mjini ukazi wakena shoba hawajau shekamno mwanzo ya dere kamdasa mwa champango hamandu wo nziani. Naam, marhaba swala lilo jema bane yani siasa lifanya hunu manga nsia hunu manga ni yakomoro haini longozi fanya hunu yabo izunga zifanya zo ndekomoro yabo Mwenyezi Mungu ajali atuwa bini maungo ndo komoro maulu abazana ngozo pia kansi hadisi utenda onjulie wanahanya mabani haye yawaoneso mnongo no hili lilio hunu kwa sikartulala bana wakati ngondo hazini haroha haja magunjilio haroha hazini atodaho mrupa arambo kana bano kuya tondaho lelo na izo jitihadi za kutaka balizo ile zinongofanya hunu kabisa katutisha sisi
gatashoro komori akasonti pia nurubana kufanya na hazi chabweze ndio ndao ndio komori yasoma tunda bahazi yafanya ndio komori yasoma ya ransi wa mbaha dongaranze sensibilize wangu wao wa maudu liwa tijitali hata wanji wa dere wa karma maana kina lo mbutsama mapate hotsama ya mbrato ja sumuhona mbakanzo ndani kasitsaira no ifo simbuhe ifo uone kana banwandu wanu wasimbu hao kina ni mbrato la ndani haya kensi wabaliwa hazi inamba kana haikuronda no jendo lenga no weke hazi mujoni kashandolo no ditali uzungulo mahali pia ye saidia zenongo isasibilizo wangu yonesesilo mbine zilo njema wanukija kirika komoringio ngio na ngombi bahi waneze njema zozinji rahana zembi showa hii ngo wenji rahana wema donc wa hii wafinho wema shaze njema za komori ngizo zinji rahana zembi shabadu wengo wenji wale lazima wandu waonekanga bombi shaze njema zozinji kasha zihunkatsura ngwazamba abonge sisi ryoshina zambe rajoza ngatari shindo pia rwa sensibiliser warwambazi njema zo romance so rambaze bibali babanu nditsindo tsokanga do sopare namba kana lawe na yoti njema nabajina bajetu nabajenongo zakabanunga bonongo fulani rajanja zifanye shaye heli utokana heli dimashi naminga amshukuriyo amtumnangu yabo amshukuriye mbanzi mitsanhuli wa hesambeko ya janesa mbeila bengeti ndio ndo kwa jodo sopara niwezi maraba menjie kaya ngabo kalma ikawo hakaula wakati kawo riniki wao harma mpango watu bangazo la siasa mwendao na kuba ikanga burunka ukarja wahira zikomea nganya ila fursa ya dakika mbili dakika ndaru mzikome holiko mwende na urone sauraje na mikao do makansi mwende la zendezanyu haswa ndani wana chama wa SRC harma omji wa mkazi harma yibambao ebongia ukaribisha maraba sha ikama toka suala ikao karja linjia wakati kao shinde shakansi banosi kwa leo waangalizi watu kufika ndo mrilugao karja linjia kwa sasa itoka uyonzi sha ndeza kusuye SRC na mkonzi no omji wa mkazi holiho watia siasa ya numeni wanaokazi wao no yokaya ngebidiyo waitenziani namna jika ndo hisi yote shule shakatsanganya bando shelea ba haruma bando yanga manzao muzise masuala wanama ikao ndo mrilugao ikanganya fadele mbabina doanza nje se jumao dokaya wanuti mpaka de parti serse ba amjokaya omjonkazi sasa komo eta omjonkazi omhu ekaleo rijalingera is ngam secrétaire golenge vice président wa SRC na babuhe Fadeli na Saidi na Muhammadi wene warenge IPDC olarenge jua olarenge jamnaziani wajua waze parti mkazi wa adere harmaze parti mkazi esaila maulu arijeli shindane fika sha watibaki ukaya zevotizi jana ravoti basi no eba biyo ngatsa hao ema intellectuel ni mafaman walumkazi waridungao watuna banu wa adere harmaze parti timpaka serse ekakuja jiwane serse adere harma parti ngindwa china ili maudu arijeli jokaya kunjia harma sheikuru ngaranzoli tawe les années 60 ya kamkazi roho Muhammad Amini la fikra kaundo uloni onu yamba ona yuzuri za kaulathi muharma haina bahanu shamda kin nafasi ya ujitekeleza haina mlekaundo fikiro ya clear sha zinizoona o eba wewe zilo haibu ningo fikira kangi yuzana namna hiyo no zilo haibu nizo kanashidalizana hizo kanashidalizana sha ibabini titi njoeleza ukaza kifu lokaya wakati rizamba wonu rongo wana basa ngamu Amini ukaya kabati parti ilona statut parti ilona wanachama walo harma mjonkazi ekati sesi ndabiyo ngani yamo ekanga noaje warambi yo kasima stanjabo ukaya hamani namna njua o rekana wakati ka uwezo ya kavumula ba mwana mna awajisa mabiabo kamnuka twanza ya tere harma parti politique aliwo aussi considérer hama supporter aliwo wan kwa shindi équipe politique qui science po ani wan kwa shindi wa msitue ya ukaya emro yebangulungo fikra kaka helikala wo supporter jaboko ya ukaya zenga nyingu tajifu ni masporteria yo wanda wao sisi ani équipe politique si wanda na sympathisant welewa ma sympathisant kwa wengi sisi ngatao madera abaha ani ma sympathisant ukaya ngwa wengi
sharika utai madera sike bali ukiri ekipo ikana masupportori wanji ngarele wana shema supportori wala yukiri ekipo hiyo wakati emachiende ile wawalaisa uparisa ukaya bala wakana masupportori menji she ekipo ke jamunda kabati ekipo iko kana masupportori menji ama de lowe eze champions ont pia watsorenga relewana donc harma politique et kutsongeza wandu apeze haku de madera chati de masympathisant et de mama hanu mwanama secrétaire général wa hese lulia hatu ya mkazi ya Marseille ya kahamba ya ukaya heni mru akakwelinga tsao place haungara nzori juwe identifier wandu yabidwe heni mru rijuwe mbaba hani yaliyo yake harma parti politique na sisi ngaruhambia bofodel ngar aminio e bwana hatui hasibabu ndido kanisa Parisa ya ukaya deja hunu Marseille risari Parisa ya ukaya haruma semeni bili rarengeze nongo amen riparsanga si haruma anwandwa de recherche haruma 2 semaines avocat tsoa même sympathisant ngwa milliard de millions mais riparisa ya ukaya wandwa sawarengeze carte ngwa haruma majana matsanu henda majana manane abuti paka jeku afishe banu lumba ukaya banu voti lumsutuni tojo shiari ke honu karti kabati ma supporter to shiari ne bato le bilinji e wanwa kanao wanwa hideze voti karjagiba shadu ukaya rifanya politique ilo constructive rishindi riparisa wanadamu madera akuja joenda wadera arma equipe au parti politique lumsutuni ojo jautsehe da no wanwaji shaka ndo msutuni ojo tia wala mrukao do amteleza ojo tia harma wala mrukao do mwade donc yone kodori wanao akanta rabi ya ukaya narsane rido identifier wandu ukaya nafanya politique ya ukaya hena shababi mukazi yata hemba banu yanjie rijuo mbabani aliyo riwane bakarno shida runde manfa ya parti politique karno shida runde manfa ya uraisi hauya dhamana akakariti haruma ila politiki izonra mduangomani ozinwa ongomani marhaba neji amniko vice president bange na mamrongozi na marhaba tina mirongozi minja ukaye habura kaujabanwe president wa mkonsi harizi ya uka karnaonjua rinje mahala ni winji na bonga mtu kazi kwa mwika usanze babu haku simtunda sinjala dimukiriza mebano alafu badi yari zilo wakatende mtu mabano fulani aliblokeha sheba binjo henjeza ili badi mkoti sangonwa wazie abantu mzabando yabo kaya elo mundo kandu adira amwe parti zoneze kweli shwaru kawa voti kaze voti zijao kwa japoro so hangu kazi mana za lamasi wona kanga voti za Komori eserseto jahanda hani kazi au wabili au kazi wana nukutoa shashi pia mziono randiza rais randiza madepute randiza mamera wote pakana ani yo na hiyo muhimu wandu hovotisha beseho kusuda kandwa dereha kuiwa akanaze karti rukairi juer jire mefu bamaunu yakaba hayo mjonkazi bolonadu zihukume na zili mfano shauri hezi hukume wadera hamwe parti CRC abonga jojo mauri ligombane dasina wahu wa siasa hao wahu wa parti CRC ukakaja kubalini wende wendo mfano yojo jamaa eli izo ndizo siru tajia shombo kwa tongo unasingara milo kao kona porosha zifikaza ukakwa votia CRC ka jaza voti shalukaya riadere wandu wengi hamwe parti isho de chari hatsana abenge bali ari limite wakana joana malani ya hule undulane basi evonge abo wangalizi watukufu wanda borjole na ukaza kifu ye mahadisi ya hatu ngarobo mizimguri onane wakati mrwaji haruma mahadisi manrwaji hanza harabalamina ya husu omwelu wa bwana vice president ranzio maswani na mekao de campagne ya vira ila sensibilisation ngadutsa hawinjo palezo wangalizi watukufikao do mjibungao Marhaba.